नमस्कार। आप देख रहे हैं डल पंजाब दी यानी कि GPD का प्रोग्राम अजब तेरी दुनिया। पाकिस्तान में मौलवियों और मीडिया में ठन गई है। पाकिस्तान के न्यूज चैनल मौलवियों को लौंडेबाज और औरतखोर तक बता रहे हैं। एक महिला एंकर ने तो ये तक कह डाला कि ये लोग तो बकरी तक नहीं छोड़ते। आइए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये सारे सेक्स क्रेजी हैं, ये सेक्स के भूखे लोग हैं और अपनी बीवियां जो इनकी शादी से होती हैं उन पे इनका दिल नहीं आता, तो ये बाहर जगमग देख 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 के उससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और ये एग्रेसिव हो जाते हैं। ये सच्ची बात मैं कह रहा हूँ आपको। सर पाकिस्तान में तो बच्चे क्या, ये तो बकरियां नहीं छोड़ते सर, उनके साथ भी वही वीडियोस आ रही। मेरा ये किसी को नहीं छोड़ते। कुछ लोग तो कहते हैं ये मुर्गियों को भी पड़ जाते हैं। अल्लाह रहम, अल्लाह रहम, अल्लाह रहम। तो सुबह ये हाजी होते हैं, शाम को ये हरकतें करते हैं अपनी बीवी को छोड़ के, और वो उसका जो है वो काट के ले गया पीनस, और इट्स ऑल वेल नोन। वो फिर पुलिस ने केस वहां पे दबाई दी। अब पिछतावत क्या होवत जब चिड़ियां चुग गई खेत। अब तो हर घर के अंदर इन्होंने ये नफरत फैला दी है कि कलमा पढ़ लेते, ये कर लेते, वो कर लेते, जैसे कि इनके पास कोई फॉर्मूला है आने वाली दुनिया के मुतालिक। घर में खाने को इनके पास होता नहीं है। हाँ जी, और बुरा हाल होता है। और मौलवी जो हैं वो, अब मैंने वो जो है अली मोहम्मद इंजीनियर या मोहम्मद अली इंजीनियर, उनका मैंने पूरा देखा है कि मैं मदरसों में रह के आया हूँ, और जितने ये मौलवी हैं ये बच्चों के साथ जो वहाँ पे करते हैं, वो कहते हैं मैं सब जानता हूँ, मैं तो वहाँ से ही प्रोड्यूस। तो इनकी सब हरकतें जो हैं वो पब्लिक में आ चुकी हुई हैं। लेकिन पाकिस्तान की स्टेट जो जिन्होंने बनाई, वो बनाई नफरत के ऊपर, और नफरत के बगैर इनको समझ नहीं आती कि दुनिया में पॉजिटिवली भी कुछ हो सकता है। तो एटम बम बनाना तो इनके समझ में आता है, लेकिन पूरी मेहनत करके देखें इंडिया ने जो ये तैयार किए हैं अपने इंजीनियर और साइंटिस्ट, क्या ये 2 सालों में या 5 सालों में हुए हैं? ये पूरे 75 साल की उनकी इन्वेस्टमेंट है। हमने क्या इन्वेस्ट किया है? हमने एजुकेशन पे सबसे कम खर्च किया है। तो अगर ये कोशिश भी करें कि हम भी वो आउटर स्पेस में जाएं, तो पहले तो अपनी इंडस्ट्री को, अपनी इकोनॉमी को बनाए ना। इकोनॉमी तो हमारी चल रही है लोगों की उधार लेके उनसे। वी आर अंडर डेट। तो पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है कि वो विदाउट चेंजिंग इट्स कोर्स कंप्लीटली, वो कर सकते हैं। हर मुल्क कर सकता है अगर वो चाहे। पाकिस्तान की लेकिन क्लास इतनी नालायक है, इतनी करप्ट है कि वो ये सोचती नहीं कि मेरे अगले दिन के लिए मैंने क्या करना है। वो अपने लिए बस लूटा पाकिस्तान को और गए। सर पाकिस्तान की तो समझ आती है, लेकिन बाकी इस्लामिक कंट्री को क्या हुआ है? बहुत सी इस्लामिक कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास पैसा भी है, वो ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन में वो भी पीछे हैं। यानी 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में कोई एक यूनिवर्सिटी भी जो है वो इस्लामिक कंट्री में नहीं है। उसकी वजह यह है कि वहां पे भी मौलवियों का होल्ड बहुत है। जब तक वो नहीं टूटेगा और एक मॉडर्न लिबरल स्टेट नहीं बनेगी, तब तक इस्लामी मुमालिक कहीं नहीं कहां से निकल सकते। ये वहीं फंसे रहेंगे, और इनके फंसे रहने से फायदा दुनिया को ये है कि ये मार्केट है उनके लिए, पैसा उनके अरबों के पास है, तो प्रोडक्ट्स वेस्ट के बिकते हैं और बाकियों के बिकते हैं। अगर ये खुद अपनी प्रोडक्शन शुरू कर दें, लोगों को पढ़ा लें, तो दुनिया की मार्केट में इनका भी पोर्शन कुछ हो। लेकिन कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? पैसे उनकी जेब में हैं, वो जो चीज चाहते हैं वो जाके खरीद लेते हैं। तो कोई इंसेंटिव ही नहीं ना है कि लॉन्ग टर्म। अब सऊदी अरेबिया के अंदर अलबत्ता मैं समझता हूँ एक सोच में फर्क आया है, लेकिन उसका असर होते होते 10, 15, 20 साल लगेंगे। और आई होप ये जो है सलमान बिन मोहम्मद को ये मार ना दे, मोहम्मद बिन सलमान जो भी उसका नाम है, क्योंकि ही इज टेकिंग ऑल द पॉजिटिव फॉरवर्ड स्टेप्स। और ईरान के अंदर भी एक दिन ये हुकूमत गिरेगी। मुझे कई ईरानी मिलते हैं कि 15% से ज्यादा लोग इनके साथ नहीं हैं, लेकिन ईरानी मौलवियों ने वो ऐसी अपनी पुलिस और फौज के जरिए लोगों को ना अपने स्कंजे में रखा हुआ है। ये मसला है।
سر محمد بن سلمان کو تو نہ صرف یہ کہ پاکستان ان کو تو بلکہ ہندوستان کے مسلمان بھی پسند نہیں کرتے. ایک دو لوگ جو میرے شو میں آئے وہ تو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ جی وہ تو کافر ہو گیا ہے, وہ تو یہودیوں کا ایجنٹ ہے, اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے تھے, صرف اس لیے کہ وہ کھلا سوچ رہے ہیں. ایکچولی پاکستان کے مولوی پھر بھی زیادہ پڑھے لکھے ہیں. میں نے انڈیا کے مولویوں کو جتنا جاہل دیکھا ہے کسی کہیں اور نہیں دیکھا. ان کو کچھ بھی نہیں بات کرنی آتی. مطلب ایک میں بحث سن رہا تھا کہ وہ کیتھرینہ کیف کا باپ کہیں مسلمان تھا, کہ اس کے اوپر پروگرام بنایا ہوا تھا کہ وہ جو کپڑے پہنتی ہے یہ ہے وہ ہے, یہ جہنم میں جلے گی. بھئی تم مولوی ہو, تم کیتھرینہ کیف کے کہاں سٹڈی کرتے ہو اس کے کپڑوں کو کہ تمہارے لیے یہ سر درد ہے کہ وہ جہنم میں جائے گی؟ یہ سارے سیکس کریزی ہیں. ہاں جی. اور کیونکہ کوئی نارمل طریقہ نہیں ہے ان کے پاس اس کو کرنے کا, تو ان کے اندر وہی اگریشن کبھی کیتھرینہ کیف کا کر دیا, کبھی کسی اور کو کر دیا. لڑکیوں کو پاکستان میں دبا کے نہیں رکھتے یہ, بیکاز دے آر آل سیکشولی سٹاروڈ. یہ سیکس کے بھوکے لوگ ہیں, اور اپنی بیویاں جو ان کی شادی سی ہوتی ہیں ان پہ ان کا دل نہیں آتا, تو یہ باہر جگمگ دیکھ کے اس سے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں اور یہ اگریسو ہو جاتے ہیں. یہ سچی بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو. یعنی یہ جو مولوی محمد علی انجینئر ہیں, وہ یہ ان کی زبان میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ تو کہتے ہیں یہ بچے نہیں چھوڑتے, عورتوں کو تو چھوڑو. تو یہ آل آپ ان کی وہ ویڈیو دیکھ لیں. ان کے کہنے کے بعد میں نے کہنا شروع کیا کیونکہ مجھے پہلے سے پتا تھا, لیکن اب ان کے اندر سے لوگ جب بول رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی حق ہے کہ اس چیز کو شیئر کیا جائے. سر پاکستان میں تو بچے کیا, یہ تو بکریاں نہیں چھوڑتے سر, ان کے ساتھ بھی وہی ویڈیوز آ رہی. میرا چھوٹا بھائی جو ہے نا وہ یہ کام کرتا تھا یہ ویٹ کارپوریشن میں, تو اس کی پوسٹنگ ہو گئی وہ ساؤتھ پنجاب میں, پتہ نہیں راجن پور یا کچھ. تو کہتے ہیں پہلے دن جب میں اٹھا تو آوازیں آئیں, کوئی بکری جو ہے بہت وہ شور مچا رہی ہے. تو کہتے ہیں میں جب نیچے آیا تو یہ لگے ہوئے تھے لڑکے اس کے ساتھ. تو کہتے ہیں میں نے انہیں گالیاں دی, پھر ان کو کان پکڑوا کے وہ چھتر مارے, جوتیاں ماری. تو انہوں نے جوتیاں تو کھا لی کیونکہ یہ افسر تھا. بعد میں اس نے کہا کہ سر آپ عجیب آدمی ہیں, یہاں پہ تو کوئی مرد ہی نہیں مانا جاتا اگر اس نے یہ نہ کیا ہو. تو ذرا آپ شہروں سے باہر نکلیں, یہ کسی کو نہیں چھوڑتے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں یہ مرغیوں کو بھی پڑ جاتے ہیں. اللہ رحم, اللہ رحم, اللہ رحم. Honestly, this is unbelievable. لیکن سر یہ مائنڈ سیٹ کیوں ہے سر یہاں پہ لوگوں کا, مجھے حیرت ہوتی ہے. اب یہ تو کیوں, اب کیا ذہنی بیماری ہے, ذہنی طور پہ بیمار لوگ ہیں؟ ذہنی بیماری ہے, ذہنی بیماری ہے. یہ انہوں نے مذہب کا سہارا لے کے لوگوں کی ساری خوشیوں کو غصب کر لیا. میں بتاؤں, ایک زمانے کی بات ہے, لاہور لارنس گارڈنز ہمارے گھر کے بالکل قریب ہے. میں اور میرے دوست آئی تھنک وہ 10-11 ایئرز اولڈ, ہم جا رہے ہیں وہ اس کے اندر لارنس گارڈنز میں, تو ہنس رہے تھے اونچی اونچی. وہ 3-4 مولوی آ گئے کہ بچوں تمہیں پتہ ہے کہ اونچا ہنسنا جو ہے ممنوع ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس مولوی کو کیا تکلیف ہے کہ بچے جو ہیں وہ جا رہے ہیں, وہ خوش ہیں, ہنس رہے ہیں. تو یہ ہر چیز کو ممنوع کرتے ہیں, اور پھر جہاں پہ یہ بچے ان کے قابو آ جائیں, مدرسوں میں غریبوں کے بچے زیادہ تر ہوتے ہیں, تو یہ انہیں پڑھ جاتے ہیں. یہ مسئلہ ہے ان کا. اور میں البتہ ہر مولوی تو ایسا نہیں ہے, بہت بہت نیک شریف لوگ آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے. تو ون شوڈ ناٹ میک اے بلینکٹ اسٹیٹمنٹ, بٹ دس از وائڈ اسپریڈ. یہ کہنا چاہیے وائڈ اسپریڈ ضرور ہے. لونڈے بازی کہہ لیں یا غلط, وہ جو بھی جسے آپ جو بھی لفظ مناسب ہے اس کے لیے, یہ عام ہے ہمارے. میں نے ایک تو ریسرچ بھی کروائی تھی وین آئی واز ایٹ GCU. تو لوگ جو لڑکا گیا تھا وہ کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا کہ سر جو میں انفارمیشن لے کے آیا ہوں اللہ کے یہ ہوتا ہے. تو وہ خیر ہم نے وہ پیپر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے اس کا, شاید وہیں ہوگا ان کے ریکارڈ میں. تو یہ سارا کچھ وہاں ہو رہا ہے. اور یہ ٹرانسپسٹائٹ جو ہوتے ہیں ان کو یہ خاص طور پہ استعمال کرتے ہیں. وہ بیچارے ہوتے ہی مجبور ہیں, ان کے خاندانوں نے نکال دیا ہوتا ہے انہیں. تو صبح یہ حاجی ہوتے ہیں, شام کو یہ حرکتیں کرتے ہیں اپنی بیوی کو چھوڑ کے.
बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन सर यही वजह है कि इतना पीछे रह गया है पाकिस्तान, और इसी किस्म की हरकतें करते हैं, ना पढ़ाई की तरफ तवज्जो और ना ही कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं कि दूसरों को देखें और कुछ सीखें। नो, लेकिन बहरहाल जी, वही मैं कह रहा हूँ, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं सीखते सर ये, और शर्म भी नहीं आती सर। अब तो सब लोग खुल्लम खुल्ला बात करने लगे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस किस्म के वाकयात हर दूसरे दिन सुनने को मिलते हैं और कोई रोकने वाला वही नहीं। वो मौलवी जो बड़ा मशहूर था इनका, मौलवी सैंडविच, आप उसको जानती हैं ना, नाम क्या था उसका? ये बड़ा मशहूर मौलवी था खैबर पख्तूनख्वा का। वो पकड़ा गया और उसको कत्ल किया एक लड़के ने जिसके साथ वो ये बदफेली करता था, हम्म, और वो उसका जो है वो काट के ले गया पीनस, और इट्स ऑल वेल नोन। वो फिर पुलिस ने केस वहां पे दबाई दिया। तो ये तो ये वो मौलवी हैं जो बड़े, इनके लिए जब अफगान जिहाद हो रहा था उसकी बड़ी अथॉरिटी थी, बट सही, हश 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 कर दिया, हश हश। बिल्कुल सर। खैर, पता नहीं यहाँ पे सब चीजें कैसे रुकेंगी, लेकिन बहरहाल अब ये चंद्रयान के बाद भी मेरा ख्याल है चंद्रयान 3 का जो उन्होंने देखा है कि सक्सेसफुली प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है और वहां पे लैंडिंग हो गई है, इसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कभी इस तरफ सोचेगा कि अपने उस बच्चों को और जनरेशन को कुछ जब सिखाए। तक ये मॉडर्न एजुकेशन विदाउट रिलीजन ना देंगे अपने लोगों को, पाकिस्तान कहीं नहीं जा सकता जहां से वो है। आई कैन टेल यू। इंडिविजुअल बिल्कुल। तो निकल आते हैं ना जो बहुत ही हम्म, काबिल होगा, वो तो मदरसों से भी लड़के निकल आते हैं, बट जी, एज अ होल एक कौम को एजुकेट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन्होंने वो बिल्कुल जीरो कर दी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही सर। मगर खैर सर, हम यही उम्मीद कर ऐसी ही और भी अजब गजब वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गल पंजाब दी यूट्यूब चैनल और अपडेट्स तथा नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन दबाइए। जय हिंद। देश दुनिया ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ।